السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بنور المبين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ngereng areng sareng sateja la haula, asareng sateja la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Amma ba'du. Semolja para ahli ilmu, para guru, para kiai, sehadir eka dinto majlis, sateja jajaran pengurus takmir Masjid Al-Islah, sangat abtina hormate, abtina muljaaki, tormator kasoon. Saya ampun memfasilitasi papangkian malam gak dinto, mau ke kapi gak dinto, tetia amal ibadah sekarat tuga Gusti Allah. Catatan amal berkusa ajunan, akili barokana de Kota Sampang ben sateja pelet tatang ke tantaretan sehadir apekta manfaat lil ibad wal bilad de satejana umat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ajunan sehadir eka dinto majlis muslimin dan muslimat, itu akina ben Habib, muka-muka ajunan sateja teti orang sesalamat dunia akhirat, teti ahli solat sakeluargaan, saanak fotoan, satejana teti ahli solat, ahli sujud, ahli ruku, ngabdi tolos ikhlas dak Gusti Allah sampai epa polong pole kaula ajunan eswar kena Allah asareng reng sepona, asareng rukuruna, asareng keluarga benak potona min ghairi sabiqati azab wala itab wala fitnah wala hisab birahmatil hayyil qayyum wa bi barakatil Fatihah.
Pada Rabu sesami mulja acara kita malam gak dinto memperingati peristiwa besar Isra Mi'raj Gusti Agung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Insyaallah saben tahun Masjid Al-Islah memperingati peringatan Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Sehingga sakoni banyak tacare tanah Isra Mi'raj ampun banyak ekaoningi. Supaya tidak terulang-ulang careta selamare, maka Habib berusaha Abu Tebuah kesempatan gak dinto al-mawaqif al-muhimmah, poin-poin penting dari kejadian seluar biasa seeraya aki sareng kaula ajunan malam samangken. Panapasaos saya bisa bekta apaleman sehingga teti pelajaran ngodi ka ate maenga ka ate gaula ajunan pas kelakuna tambah bagus, tambah sae, tambah takwa, tambah karatu ka Gusti Allah. Amin Allahumma. Moga parenge bekto se barokah, ilmu se manfaat, dan moga kaula ajunan tergolong dari golongan minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang sepangeding sareng Allah, pamereng sareng Allah, pas parengi kuat untuk ngelakone ngamalaki napa si ampun kedingaki malam gak dinto. Amin Allahumma. Karena pengajian kare pengajian napa Bu monta iya malah ilmu kare ilmona monta iya malaki. Pengajian ngabi 50 juta 100 juta tak iya malaki pada nak bungkaan setade buana. Kira bukan? Berema kabungkaan tade buana. Ketok detika jutono. Karena lakona benare arombuan keker undauna rombutani ena tak mesti andi ketok pas detika jutono detika sera. Makanya nyawan ke Allah saampona para bu saampona hadir iya tini pengajian moga-moga asarang kalaban taufik parenge gampang ngamalaki mesemak kula ajunan ke Allah. Amin ya rabbal. Taib, baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya pertama para Rabu poin penting pelajaran Isra Mi'raj. Sunnatullah ala muhibbi wa mahbubi. Sunnata Gusti Allah, kebiasaan Gusti Allah, de orang-orang saya cintai, de orang-orang saya kesokane, saya ajalanaki dakwah Islamiyah, kadito sunnatullah, muka bumi, ialam dunia, orang-orang saya ajalan Allah, berjuang dalam perjuangan agama Allah, pasti narema tantangan ben ujian dari Gusti. Neka poin pertama. Karena Gusti Rasul sebelum yonceng Isra Mi'raj narema banyak ujian. Agina mudan. Mulai kalaban amul huzni tahun kesetian rajina sedeh
Khadijahnya mana? Saya Bu. Rajina se paling setia sedeh. Dunyana kabi ka korban aki jalan perjuangan Gusti Rasul. Hadir matenang macelep peleman dari gua Hira ede tengah malaikat Rasulullah ada bu inni khasyitu ala nafsi kula kabeter ka kaula tako atau ben malaikat tako musim celep perlu keluar dari takon dari kebeteran Rasulullah sallallahu alaihi. Saya rasa ngambek, saya rasa tenang. Rajina Siti Khadi. Inni khasyitu ala nafsi kula kebeter kula takok ka kaula ka abad tibi. Dari napa saya pangki ia dalam kuwa kadin to takok Rasulullah. Sifat basyariyah manusiawinya muncul. Takok Siti Khadijah tampil sebagai seorang istri, tugas utama istri edingaki litaskunu ilaiha matenang lakeh matenang rakah. Tampil Siti Khadijah dengan pedenya, percaya diri. Siti Khadijah debu la yukhzikallah abada innaka latasil rahim. Allah tak kira menghinakan ajunan. Empian orang bagus, empian senang silaturahmi, empian senang nolong orang tak mampu, empian banyak nolong orang, empian orang bagus, tak kira apa kecewa, tak kira apa hina, apa raja atena kanjeng Nabi, apa raja atena kanjeng Nabi, pas tenang Rasulullah sallallahu alaihi. Tak cukup, apa raja atena, kiba kanjeng Nabi gak dintoh ke keluargana si ahli kitab Waraqah buka kitab ahli kitab apa saya bes apa saya tinggalai dalam gua namus malaikat Jibril saya pernah turun ke Musa pernah turun ke Isa mereka turun ke ajunan empian penutup para nabi raja tenang kebedaan Rasulullah sallallahu alaihi. Neka bu, neka istri saya soleh, ma tenang kalah, beda nemu kak dinto pak, mak takut kapi orang deh. Tugas utama saya orang bini kak dinto, litaskunu ilaiha. So pajampian reng lake, nemu ketenangan di sisi nareng bini. Bapak-bapak coba ini lagi. Tak usah debu binian gak dinto. Mesem saos empian mulai dari lako yang ben meseman tenang tak tenang. Tapi mon la merongo mon la merongo ruwet tak ruwet. Allah, saya ngakan apa tak nyaman. Begitu pengaruh wanita dalam menenangkan hati suami gak dinto sampai ia sabak dalam Al-Quran wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha as-sukun neka artinya tenang bedereng bini para rabu. Sayyidah Khadijah tampil menenangkan Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad. Ummu Salamah rajin kanjeng Nabi tampil menenangkan Rasulullah bakta Hudaybiyah acokor atahallul kanjeng Nabi sampunah minta pendapat de Ummu Salamah pas norok tahallul setejeuna para rabu. Kadang para rabu kula ajunan reng lake ruwet luar andi masalah acereta ben bini saya bini soleha celep tenang pas nemu jalan keluar kadang lebet lesan raji kaula ben ajunan kira betul saya soleha mun toleha jon ruwet boleh deh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon sedah saya maksud kula ben di bab neka sedah Siti Khadijah susah eka sedih
tak bisa kente ben rajina selain teka Aisyah sepalen paraben teka raji-raji selain tak bisa akan teh Khadijah sampun wafata Rasulullah terus engak mon bede kancana Khadijah lain ketujuh sareng Kanjeng Nabi iam pareteker ben Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi nyembeli embi bagi ater kecakancana Khadijah gak dinto dari cintana ke Khadijah sekut nyembeli embi dek cakancana Siti Khadijah para Rabu neka sifat al-wafa setiana Rasulullah sallallahu alaihi daremamun reg lake gak dinto oleh satu sare ki nyembeli aki nembi na bahunten bini na neka cok kadang kita oleh petong are lah oleh lain nah kira betul na'udzubillahi min dalik Rasulullah beda Madinah ki sekut nyempeli embi atu uman dek cakancana Khadijah mon beda tamoy kancana Khadijah yang pareteker ben Kanjeng Nabi dari cintana ke Rasulullah dari cintana ke Siti Khadijah teti sangat-sangat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekto tingkel sareng Siti Khadijah para Rabu Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Siti Aisyah gak dinto sampai kadang cemburu Rasulullah nik sakoni Khadijah komplain Siti Aisyah laqad abdalakallahu khairan minha Allah ampun akan teh lebih bagus dari Khadijah nega tua kula ngode paraben ampun jak Khadijah meloloh Aisyah duka Rasulullah langsung ada bu wallahi demi Allah tak ada saya bisa akan teh Khadijah laqad amanat bihina kahina kafaron nas iman gak kaula bektor yang lain kafir nolong gak kaula bektor yang lain amosoeh Khadijah tak bisa ikut teh walaupun kalaban Aisyah para Rabu subah ketika Kanjeng Nabi tinggal raji segadi-gadi toh sedih tak sedih sosa tak sosa ajunan pak mau andi bini pelak pas mati kade saya bini sosa tak sosa ongguan tak sinetron sosa Kanjeng Nabi sosol ben paman na Abu Thalib sedejukan ujian luar biasa para Rabu teti cepon ulama musibah saya pernah erasai umat pernah erasai Kanjeng Nabi Muhammad sebut ke kaula jenis-jenis musibah nah manos sakapi musibah tina aki raji mareh musibah tina aki pak mareh musibah tina aki mbu mareh musibah tina aki anak mareh musibah yusir dari Mekah dari tanah air mareh musibah lapar tak ngakan sampai teluare mareh sebutkan ke Habib jenis musibah yang ada di dunia saya rasa aki manosa semua sudah dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi asyaddun nas balaan al-anbiya sepaling dahsyat nerima ujian ben musibah neka para nabi semakin tinggi imannya semakin tinggi ujiannya ne paling tinggi gak dito musibah na para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tak cukup gak dinto Mekah emosoe ujian nega ian temeh bahkan baikot 3 tahun sabak ke lembah Bani Hashim taule kerem eren sampai kadang ada undaunan baikot Rasulullah ben keluargana ujian tak ujian orang Mekah tak nerima hijrah ke Taif depa ke Taif yang temeben betoh
kocak gila Yosir sampai keluar dari Bethesda istirahat benekak punggaan bustan Ibnu Rabi'ah, kebun dari Ibnu Rabi'ah. Kemanusiaannya muncul, amunajat ke Allah, Allahumma asku ilaika du'fi, abtina mator da ajunan, abtina lemah ya Allah, wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, tak andi solusi ya Allah. Yosir abtina beni mator ke Allah, beni karena kesakian, beni karena ecak kocak, beni karena tak kuat, karena loka beni mator ke Gusti Allah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kor ajunan tak tuka ke abtina tak peduli Gusti. Kabeter Mekah ma etolak, ma etolak, ma cako cae, ma batenna, ma yantem ben bato melolo, sengaken kula neke etukane ben Allah. Kabeter takoken etukane, takoken salah. Tak keburu saya malasah caci maki mereka, tak keburu saya ngantem mereka, tapi justru kabeter takut beda saya salah, takut abe itu kan ben Allah, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kor ajunan tak tukah abtina tak peduli, maka iyan temenah, maka epatenah, maka iyo serah karena ajuan aki agama ajunan. Allahumma shalli ala Muhammad. Malaikat si aja ke kunong lama taber toreh mun ecek kelecek nah orang Taif deka mun rebut na beto toreh ngereng kasokan Gusti Rasul ajawab inni la arju min aslabihim man yu'minu billah, kula ki ngarep mak pola dari keturunan nah seki beda ise iman kaka Allah. Mun rebui beto bah mate kapi tak andi keturunan tak ada seiman, tapi mun dibiarkan hidup Tina odi mak pola nak poto na berde seiman ki yarep pas akhirnya malaikat gunung neka kebu sodako man qad samaka birraufir rahim. Betul dengan zat yang memberikan kamu julukan Raufur Rahim, maha pengasih dan penyayang, Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pas ngapa be pelajaran dari cerita kadito saya pertama nih sunnatullah. Setiap orang yang mau berjuang di jalan Allah ngebe bendera kanjeng Nabi, entah teti makai, teti takmir masjid, teti ustad, teti kepala sekolah madrasah, seanyama perjuangan harus nerema tantangan ketika dinto wararabu. Mon tade tantangan nah, mon tade ujian nah, diragukan perjuangan nah, mungkin lain jelen nah. Mon cuma oleh pujian, mon cuma oleh pangkat dan jabatan, tade caci maki, tade sengempose, tade semotel, tade secango cae, berarti perjuangan nah kita murni ecelana Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad. Maka namun kula ajunan ajuang aki agama kadinto pas ecak ko cai benoreng sopaja tak don engak de perjuangan akajeng Nabi secuken ampon pernah ngerasa aki perjuangan ben ujian sekatika dinto pada rabu. Moga-moga kapi parengi kuat saja, amin. Takmir masjid acelenaki amanah masjid al-Islam, moga-moga parengi ikhlas, amin. Moga-moga parengi istiqomah celana Allah, amin ya rabbal. Ustad-ustad, kiai-kiai, guru-guru kaul ajunan, moga-moga juga istiqomah celana Allah, teti lentera lampu sementara celana umat, amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ecak gocai oreng idza kana lillah yuqalu dhu waladin wa li rasulillahi kahin fa kaifa ana. Gusti Allah saos tak selamat dari cak kocaan orang. Kocaan di anak, kocak ngelahiraki. Rasulullah kocak kahin, kocak tukang sihir. Napa boleh gula ajunan sepacet lakar raja dosa banyak salah.
Teti tak oleh minder, tak oleh keni ateh, mun ecak ko cai ben orang berarti beda orang se memperhatikan, beda orang siapa ngerasa kula ben ajunan lebih fokus dari orang gak dinto. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muhammad. Pasera makhluk se paling mulja Rasulullah. Se paling cintai sareng Gusti Allah Rasulullah. Se paling semak ke Allah Rasul. Se paling takwa katinapa odikna? Ternyata odikna dalam dunia banyak tantanganna, banyak tak nyamanna, banyak ujianna. Mun pacet dunia gak dito keneng naman nyamanan, asik-asikan, saya pantas nerima nyaman, manusia saya paling cintai ben Allah, saya paling karatu ke Allah, saya paling sayang ben Allah, Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya kehidupan beliau banyak ujianna, banyak tantanganna. Nekah sorat dari Kanjeng Nabi, siapa yang ingin mendapatkan kesenangan di dunia, maka dia sudah mencari sesuatu yang mustahil. Senang sakecek pas senep, senang pas sosa lagu natunya lakar ngak neka malolo. Kira bukan? Kula ajunan sebagai orang seiman seneng abi lebih monla masuk ke swargana Guste. Mone dunya neka kesenengan asa kecek. Kulaku seneng malam lah nangis. Kira betul? Kira betul? Senengnya kadang congocoh. Kira betul? Makana tore-tore cek tabeta. Kadang gula ajunan neka cek betan na cek asik kagatunya. Sak paksa aki asik. Kelopai cek gula ajunan kotu peleman. Kampung compok seseong kuna kula ajunan baki ya akhirat mula preman ngadep ka Guste Allah sallallahu Muhammad sampai ngaki neka dalam kehidupan Kanjeng Nabi neka ngacer lakar benih kenang seneng oleh tapi cak talebet saya sampai ngelopa cak saya mau lihat ke akhirat. Seneng oleh tapi jangan sampai kesenangan gelak alanggar aturan Allah. Jangan sampai talebat kesenangan orang seiman neka baki molah sokona nyeding ka lantai swargana Gusti Allah. Amin Allahumma. Cepon Ibnul Atha Al-Askandari, innama ja'alallahu ad-dunya mahallan lil aqdar liyashula laka firaquha min qalbik. Sarang Allah dunya deka peteti kenangana sosa, kenangana penyakit, kenangana bangkrut, kenangana sompek sopaja gampang keluar dari atena gula ajunan. Sake, bangkrut, ruwet, mare tak beta geluh, tak seneng tak asik geluh, tak nyaman geluh ya dalam dunia, mare engak cek bekal pleman ka Guste. Sake, susah tak susah mun sake? Allah. Bangkrut, susah tak susah? Tak nyaman. Kerem bener Allah cek pun Ibnul Atha Al-Askandari sopa jampian tak seneng katunya gampang keluar dari ate nampian pas kerong ke akhirat, kerong ke Allah, pas abali ke Allah, sorat dari Allah. Cuma kudle benajunan kadang memahami gak dinto tak nyaman melolo, mulai beri sakit tak nyaman lah. Padahal di balik rasa sakitmu beda sorat dari Allah, mare asro ke Allah, mare beda kerong ke Allah, mare tak betah dalam dunia, mare tuli beda pengeteron nasi abelia ka Guste. Tebuda Kanjeng Nabi, laula thalath lama ta'al insan ra'sahu. Mon tak karena telok perkara, manusia tak kira nunduk cetaka au ngak meloloh. Napa beb? Saya pertama al-marad penyakit.
ontongnya beri sakit, coba sehat melolong ngeber, tak nole kata tangke ketretan, beri sakit nunduk bas, nekuk tasbih bas orang stroke ada bas, maca Quran orang bas, sedekah bas orang gitu betul. Cek pun Ibnul Atha Al-Askandari, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anhu. Empian mun epa sake arasa tak nyaman, empian mun epa melarat arasa tak nyaman, karena empian tak faham sorat dari Allah si arobe sake, arobe bangkrut, arobe melarat ka dinto, soongkuna di balik sakitmu Allah ingin kau lebih dekat dengan Allah, yonceng ben Allah, mari seneng ka Quran, mari seneng muter tasbih, mari kasokan asro ka Guste. Detik di balik sakit kan itu beda sorat paparing dari Guste. Allahu Akbar, Allah sallallahu Muhammad. Saya nomor 2, al-marad saya pertama, al-faqr saya nomor 2, melarat. Muntak karena melarat manusia neka bekal au ngak melolo cetekah. Nyalep kacer tak le tolean. Bangkrut. Ada pas. Jumatan orang. Sebelum mah telepon tak ada. Orang sibuk. Pak bangkrut pas Jumatan orang hadir tak hadir. Bangkrut pas sempat saya ngaji ya, hadir norok pengajian biasanya yonceng tak pernah datang, beda-beda, beda temor, beda dojo, beda lauk. Sorat dari Allah pah nonduk, teti tak nyaman saya beda alam dunia neka, hakikat tak undangan dari Guste. Cek pakai ini ateh. Saya terakhir al-maut, kematian, sorat dari Allah, mulai pamate, embuk naik pewafat, epak naik pewafat, bini na anak nah nonduk pas, sebelumnya rakus, serakah bentuknya, siang malam bedek, menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, pamate orang yang dicintai, akhirnya pas ngerem, pas engak. Pas abeli, pas sadar, cek kapi saya ketero, saya cintai ben saya kandi, bekal edina, bekal apa saah, pas sadar, paringi sorat kematian sareng Allah Subhanahu. Maka namun tak mampan, nasehate ben kata-kata, maka akan dinasehati dengan peristiwa. Ceramah tak beres, mendatang kiai, mendatang habib lemari kapi. Kita oleh hidayah, kita atobat, pancet ala kodusah, akhirnya kirim penasehat. Yang kedua, peristiwa. Apa itu peristiwa? Kadang sakit, kadang bangkrut, kadang mate. Mun tak sadar kia ben mate, mun tak sadar kia ben mate, tolos pas mate kapi atena abeli ga Allah dalam keadaan mate. Naudzubillahi min. Maka moga-moga manfaat pengajian gak dito, amin ya rabbal. Tidak perlu dinasihati dengan peristiwa, tak perlu kireme sakit, tak perlu kireme bangkrut, tak perlu kireme kematian yang menyakitkan. Moga-moga lewat ceramah gak dito teti sebab torona hidayah kaula ajunan, sadar kaula ajunan, saya tak asolat, saya durhaka kareng tua abek teh, saya tak nyapa bisa nyapa, pas teti orang-orang saya takwa ke Allah, amin ya rabbal. Ketika pelajaran saya pertama dari Habib bahwa Isra Mi'raj mengajarkan pelajaran saya pertama, satu aja saya bekal ajalan Allah, ajuangaki agama Allah, kotu mewarisi perjuangan Kanjeng Nabi, kotu beda tantangan, mun pacet dunya kadito keneng naman menyaman, saya pantas neremaman nyaman kadito, manusia saya paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun mun kula ajunan nerema bareng tak nyaman dari rasa sakit, bangkrut, penyakit, becah cek neka kapi sorat dari Allah Subhanahu wa taala,
nyekeuy kaula ajunan nobi kaula ajunan mare tuli abeli mare tuli atobat mare tuli ase bersih supaya mun pleman selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal nega banyak anak-anak kini nega anak sera nega anak orang nega mon benereng tuane melaki perempungan seneng tak seneng melaki tor montoran seneng tak seneng melaki bil mobilan seneng tak seneng dari seneng apa bu amain beri aki lajengan amain lajengan seneng tak seneng tak usah anak-anak pakai apa seneng lajengan dulu tak boleh dari mari asar tembus ke isya asik bermain embuk na nelpon boleh cong iya mari nah telepon WA tak yangka asik bermain kira betul lopas boleh ya telepon tak mampan iolog tak mampan akhirnya yang telepon tak sekoni iolog tak mampan tak jawab telepon tak yangka tak sekoni dari ring sepo saya kutu ngoni inak-anak si amain gak dinto mulai koni kadang kudu tobi kadang kudu taje kadang kudu paksa sampai nangis kira betul koni paksa cepon ulama dunya neka ngak neka para rabu laibun walahun penuh dengan permainan amain boneka alako neka pergaulan neka amain mengasikkan sampai kadang telepon ben Allah soro moleh tak leh moleh Jumatan tak datang orang amain asik akhirnya kau tutobi beri stroke datang bas gitu kan pesa beri masalah ben binina tak gelem minta pesa kesosaan datang pas ke kiai minta syarat semak ulama pas sing ngaji ya kabeh saya bocah 30 juz korang mun perlu sebidek juz neka manusia jangan sampai abadi ke Allah ngantos saya tobi jangan sampai ke masjid ngantos saya setrukah ta'arruf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah empian berdamai dengan Allah jaga hubungan dengan Allah dalam keadaan senangmu dalam keadaan bahagiamu Allah hadir menjadi penolongmu saat sampean susah saat empian kepepet Allah bakal hadir tajidhu amamak akan ada di depanmu siap nolong karena lebih biasa bagus hubungan sareng Gusti Allahumma shalli ala Muhammad pon negasi pertama pelajaran saya nomor 2 Isra Mi'raj Allahumma shalli ala Muhammad tore pelajaran saya nomor berapa bu saya nomor sebelum masih nomor 2 kali tore atua muka oleh barokah Rejab ben Sa'ban amin amin ya rabbal Allahumma barik lana dengar lagu dah bahwa tak temu lagu ni nega Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا ترى اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا
وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا. Terakhir, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah bihusnil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadhan wa ballighna Ramadhan ighfir lana dhunubana ighfir lana dhunubana. Allahumma salli ala Muhammad. Pelajaran nomor 2. Rasulullah waktu Isra Mi'raj sarang Gusti Allah panengaleh banyak ayat-ayat kebesaran Gusti Allah para Rabu. Di antarana Allahumma shalli ala Muhammad ra'a qauman yazra'una yawman wa yahsuduna yawman. Beda orang nanem tanaman saare atani saarena langsung panen, nanem saare panen saare. Mau nembian setahun paling lah 3 kali 2 kali neka saare 2 are panen, saare nanem saare panen, saare nanem saare panen. Soki tak soki pasera kadito Jibril mak pas panen melolo Jibril, mak lancar Jibril. Al mujahiduna fi sabilik fi sabilillah. Orang se panen melolo kak dinto, orang se jihad jalan Allah. Jihad dalam arti yang luas, tak cuma ngibe pedang ngibe tembak ke Israel gadisah. Jihad bektone jalan Allah, tunyana jalan Allah. Neka panen, neka ontong. Obeng seepa keluar jalan Allah, ereken panenan se terus ngontong aki ga orang wa in anfaku min syai'in yukhlifalahum. Siapa sema keluar obeng jalan Allah maka bekal eken te sarang Allah subhanahu. Coba Habib atanya mon andi PC 1 juta bu sabe ke bank BCA aman tak aman? Mbian mun lemare nyabe peleman kepikiran tak kepikiran? Aman tak aman? Aman, tak kepikiran, tenang, tak kebeter, sabek ke BCA, sabek ke Mandiri. Padahal bisa saja komputer error, bisa saja komputer error pas angkana aube nyabek seket jadi 5 juta. Kan beda kejadian nggak neka. Mun nyabek ka makhluk, seandi sifat lopah, sehadis sekempang aube dengan begitu tenangnya kaula ajunan. Tapi mun nyabek metorok ke Allah,
tak pati mantep. Motorok ke masjid sekejutah kepikiran mulai nah kebanyakan ruang arah. Tak usah sekejutah beda omplong acelen tepang Jumatan ngalak PC kelerong ngalak niatnya be 2000 pas keluar 100 congkel boleh kok tak minta sosok kepeke tak bate yakin tak bate mantep. Ma tuqaddimu min anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Napa saya benempian patorok ke Allah dari kebagusan bekal pangki ipole pakai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad makanya pelajaran saya nomor 2 kadinto tore mumpung beda kesempatan gula ajunan kadinto dari tunya saya patorok sareng Allah tuli palampe pagempang pamantep payakin patorok tabungaki kaangkui akhirat rezeki sesabe celana Allah bekal panen boleh bekal terima boleh mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad tak kira korang sepe keluar celana Allah atambe alhamdulillah. Rasulullah nyempelimbi Aisyah tuum ben Siti Aisyah ambina akare Ziro negapo kang ambi kesenangan Kanjeng Nabi Ziro. Rasulullah tanya hal baqiya syai' ki bedekare Aisyah so bungkus teh lemare tuum kapi kare Ziro po kang ambi malolo deka kare situng. Rasulullah jawab la ya Aisyah punten justru seongkuna bede tak elang seedu neka seki bede seakare neka seelang karena kita itu kita bersedekah kita keluar mulai keluar dari jalan Allah justru neka seabadi bede tabungan Allah tak elang seelang kita itu seelang kita itu tak jelas buru neka amah mon selai sabe jalan Allah justru neka seki bede Aisyah tebuna Rasulullah sallallahu Muhammad nyompeng terop, nyompeng lampu, nyompeng syutingan, nyompeng ngeson, nyompeng berkatan. Jelana Allah, neka rezekina kaula ajunan seseongkuna, seta elang, monki bede saldo, BRI Mandiri, neka kita jelas. Buru neka amak kita pangki alhamdulillah mangkana pese mon esabe ecelan Allah acereng pese gadinto kuntu qalilan fakatsartani sebelumnya saya sedikit engkau jadikan saya banyak karena esabe ecelan Allah kuntu fanian fa abqaitani sebelumnya saya ini fana akan hilang akan musnah pas detik kekal abadi sampun esabe ejelena Gusti Allah sallallahu Muhammad. Makanya muka-muka satu aja saya nyompeng acara malam gadinto mau ke keterima sarang Allah mau ke ateti pajung apa ke iare kiamat mau ke ateti macam perga purna ben mau ke kapi gadinto makbul di sisi Allah amin ya rabbal alamin. Saya terakhir pada Rabu Allahumma shalli ala Muhammad. Isra Mi'raj ini keselamatan masjid ulang tahun masjid karena intisari dari Isra Mi'raj ini salat selama bekto mun lainna Allah lebat malaikat Jibril turun pada pak cek zakat ni wajib malaikat Jibril turun pada pak haji ni wajib bagi saya mampu pada Pak Jibril pasar Ramadan nega wajib tapi mon solat langsung ionceng kan Gusti Kanjeng Nabi kudu ngadep kudu muwajahah arraqi ila hadratil malikil wahhab kudu depan sareng Allah untuk menerima SK nega
menerima mandat deka kotu depan dari pentingnya urusan solat gak dinto para rabu subaha abtina yakin kapi gak dinto ampun ahli solat monta ahli solat tak kira ngaji gak dinto tapi hikmana ke orang sela ahli solat berem masuk baja naik kualitas solat tah berem masuk baja kualitas takzim tak cuma ngelakone tak cuma menggugurkan kewajiban tapi lebih penting dari gadinto ongke pangkat tore hikmah Isra Mi'raj semalam gadinto bermecarana tak cuma elakone tapi ia kungaki hormataki solat penomor setongaki dalam kehidupan kaula ben ajunan neka Isra Mi'raj kaula ben ajunan para rabu mi'rajul mu'min as-salah mi'raj orang mukmin neka solat katina apa Rasulullah katina apa kanjeng Nabi ben solat Sayyidah Aisyah pernah tanya aki kaifa kana Rasulullah fi manzilihi bagaimana Rasulullah mun bedai compokna tetirakan ajunan karena sahabat ninga kanjeng Nabi mun ceramah sahabat itu neneng satu aja wibawa seakan-akan bede mano ece tengah sahabat tak bengalak kulian dari wibawana merah selera kanjeng Nabi mun ceramah tetapi sahabat atanya kaifa kana Rasulullah fi manzilihi mun bede dalam compong katina apa kanjeng Nabi neka Aisyah atanya kerajina ya apa modelnya jadi bapak rumah tangga Rasulullah wibawanya yang seperti itu jawab sarang Rasulullah sarang Siti Aisyah jawab kana ka ahadina yuhadditsuna wa nuhadditsuhu Rasulullah mun bedai compok pada ben kita ngobrol bareng dialog abu tabu ajak kerja ben rajina kadang kadang mekol Saudara Hasan Saudara Husain amainan edadana kadang itombae ben Saudara Hasan ben Saudara Husain ajak kerja Rasulullah mun bedai compokna walakin akan tetapi idza sami'al adzan mun lakuste Rasulullah ngeding adzan mereng suarana adzan ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu seakan-akan Rasulullah tak kenal ke abdina dan abdina seakan-akan tidak kenal ke kanjeng Nabi istighalan bima azzamahullah sibuk kanjeng Nabi untuk mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah binina etina anak etina acara saya tak kenal apakah ada perintah Allah ngaku ngaki ka salat etina aki kapi hormat de perintahna Guste neka saya perlu etero laiman dari kadinto beni cuma ngelakone salat tapi hormat ka salat maksudnya ngeding adzan etina aki HP-na etina aki berunga tutup maksudnya aja tina aki tahu elang tina aki keharmonisan mesra-mesraan ben bini ben anak lucu-lucuan tina aki apakah ada perintah Allah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas siapa orang sebagus hubungan dengan Allah maka bakal bagus hubungan orang nikah ben sekapina makhluk Allah lancar rezekina bagus hubungan ben tetanggana ben cakancana karena hubungan dengan pencipta hubungan ben Allah bagus bagus hubungan ben bosa ben karyawan tak ada masalah lancar mas lancar bagus hubungan ben pencipta bagus pas hubungan ben ciptaan Allah Subhanahu. Kalau ada masalah dalam hidupmu periksa ada masalah dalam hubunganmu dengan Allah mungkin subuhmu kesiangan mungkin zuhurmu ketinggalan mungkin isyamu selalu dientengkan kadang tebebes niat apa jangan sebentar tahajud beb ada jadi tahanyut pas mohon beda masalah karena ada beres hubungan ben pencipta mohon beda masalah kantor tak nyaman hubungan ben jeragen ben bos tak nyaman ala kowe kasabas make bos sabri abono tangan tak percaya gempian beda masalah tapi mun ben bos bagus hubungan nyaman
eka percaja tanda tangan gempang cair. Gempang tak gempang? Beramamun hubungan ben Allah fokus sararab. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Ahli tafsir atabu perintah salat pas sampung ben perintah urusan rezeki neka isyarat bahwa siapa saya salat bagus rezekina bakal bagus sareng Allah. Amin Allahumma. Terakhir dari Habib mohon berdereng tak salat tapi rezekina bagus de erma bib. Orang tak pernah ke masjid bib lancar rezekina bib. Nek saya jadi takmir solat melolo mengir cekena seret cekena jang Habib barokah jang Habib lancar mon solat amapan kemma bib aru bib orang tak pernah bejeng abojing melolo bib santak bib terus cekena bib mapan romana bib anyar melolo mobil bib kini ko istidraj wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Terlila dalam Al-Quran falamma nasu bima dzukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Orang mula lupa ke Allah benih jane tutup jane buka labang rezeki jane iolor mari jan jauh mari jan kobes sasenyeksa pada namain lajangan mun jan iolor jan jauh lajangna jan maapan weong tapi jan jauh bid'ah lepas mereka benang mereka lepas mula lepas tak boleh boleh kasi nakuk barabu iolor sampai bunga faida akhadnahum baghtatan kalak sekali nada faida hum mublisun pas putus asa dari rahmat Allah sampai murtad sampai kufur nikmat naudzubillahi min okoran barokah neka Pak Bu ceokor ben Roma setingkat ceokor ben motor seanyar okor kalaben yang kuya benja abariah ben Allah kangkui salat tepat bektoh sopu berjamaah ke masjid benareh yang kui napa punten beden neka untuk taat ka Guste mon okor na pese mon okor na dunya Fir'aun lebih soki Dajjal lebih soki tak pernah nyembah Allah tak usah ke Fir'aun jauh geluh nah cena si andi tuku bang sampang dengan kisoki kapi tak pernah ke masjid ya kira betul tak pernah ke masjid bu pesena miliaran empian si ke masjid melolo tandi napa sekali benih okoran inna dunya yu'tiha Allah liman yuhib wa liman la yuhib dunya ban Allah ibu yobral bagi orang saya kesokane bagi orang keseta ekosokane saya nyembah saya tak nyembah saya muslim saya kafir ngereng bareng mode iobral ben Allah walakin hadad din agama taufik tak paring ben Allah illa liman yuhibbuhu minal abrar kecuali orang-orang saya kesokane saya lakar-karat tuga Allah subhanahu wa ta'ala wa ajallu syai'in yanzilu minas sama'il ard at-taufik saya paling larang keker dari langit ke bumi taufik dari Allah nah apa taufik kekuatan dari Allah abe pada mang untuk asolat tepat bektoh untuk takwa untuk taat ke Allah ini paling larang reng paring Guste wa ajallu syai'in yas'adu minal ardi ila sama al ikhlas ben saya paling larang ongke dari bumi ke langit ikhlas solat tak ikhlas sedekah ikhlas ngaji na ikhlas ceramah na ikhlas mereka larang ongke ke Allah subhanahu moga-moga barang ikhlas saja moga-moga teti orang saya manfaat saja moga-moga reka-rena umur kapi bapak ibu kapi moga makmur kala bentaat ke Gusti Allah amin amin ya rabbal sataja saya sedekah sataja saya penyompong muka barang ikhlas terima ibadah amin ya rabbal amin ya rabbal tore amin aki tuan Habib tawassul ka Kanjeng Nabi lebat kemuliaan Rasulullah seandi hajat muka patakah hajatah si asakian muka tuli paberes barangi sabar barangi neremah barangi afiat barangi ikhlas barangi ridha dak sataja napa saya tentu aki sareng Allah teti orang kapi husnul khatimah amin ya rabbal tore angkat tangan ajunan kapi tero apa saya baca Habib norok buntek insyaallah rombongan
rombongan insyaallah beda orang sesoleh, beda orang segaratu Allah. Pas etrema barokana orang sesoleh, barokana rombongan muka etrema ban Allah. Tore tero apa saya baca ban Habib. Angkat tangan nah, nunduk selera nah, pahusyuk, pasetong, ate ban pikiran aga Allah, buang pikiran lain nah, nyona bekto sekoni. Terakhir dari ceramah atua nyon mare terima ban Allah. La yaqbalullah ad-du'a min qalbin ghafil. Allah tak nerima tua dari ate selopah. Mau nengak ke lain tak terima ban Allah. Tore pasampung pikiran ban ate naga Allah. Tamu ya Allah, nyabis ke Allah, masemak ke Allah, bede etani na compok na Allah, tuan rumah na Allah, kula ajunan tamu ya. Tore peleman nyon berkata, nyon reng bareng ha, sobajo di mulje. Tore tua kadi toba husu tero apa saya baca ban Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Tore bismillah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Habiballah, natawajjahu bika ilallah fi hajatina. Allahumma fashaffi'hu fina ya Allah 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 ya Allah. Mator da ajunan mekele cakanca saya hadir penutup dari majelis keadin to along bolong compo na ajunan tetitamu ya ajunan ion ceng sarang ajunan yeti ni sarang ajunan teka abe raja tusa kotor bentusa ega sokane sarang ajunan lengki taman suarga gak dinto bareng esa ngaci sampai malam ajunan se abareng ajunan se ngonceng ajunan ya Allah se kasokan saampona kapi gak dinto cek babaleman kecuali ampone sapora sarang ajunan cek babaleman kecuali ampun EOP tampe sarang ajunan sabora tu sana tampe banyaketa betapa akhiatena manfaat ilmona tambe hidayana betapa akhire karena umurah husnul khatimah setena barenge engak da ajunan kuat nyebut asmana ajunan Ebakto sagaratil maut
bakembangaki ate benci lega dinto nyebut asmana ajunan ya Allah cek sampai ekeletonge satu saseta sapura cek sampai katotop ate bentu saseta sapura bas ber seenga agajunan pamare aki Gusti sapura aki ya Allah soce ya Allah bersih Gusti terima aki ya Allah sateja saya hadir ngaminaki tua gadinto catat asmana teti orang saya selamat dunia akhirat parengi kuat nyebut asmana ajunan bekto setena pak kuat aki ya Allah ya Allah ya Allah nyona kasampurnaan nikmat nikmat ajunan ponce benyakna tak sampurna mun tak abekta iman setena tak sampurna mun tak husnul khatimah napa artena andi dunya ben saesena mun tinggal dunya tak husnul khatimah mela dari gadinto matoro ayo Allah papangkian semul jaga dinto patinggal bila depak bektona tinggal tunya parengi kuat nyebut asmana ajunan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah husnul khatimah untuk orang sepoduana apa benembukna keluarga benak botona Allah 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 akhir kalimat saya keluar dari hati dan lesan la ilaha illallah Torres saja la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi ilman nafi'a wa wafiqni